सर्पमुकुल मगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय राम माने। हो 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 Limited Yakta Life is the drama. এটা গোটাই সম্পূর্ণ ভাবে রঙিন রঙ্গমঞ্চ। এই রঙিন রঙ্গমঞ্চরে আমি সমস্তে গোটায়ে গোটায়ে অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কর্তা হଉଛନ୍ତି জগତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଉ ଏଠିକାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି। ଏଇନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋହରି ଚରିତ୍ର ଗୁଡାକ। ମୋ ମା କହୁଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମା କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏଇ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲି ସାଗରଟା ଉଛୁଲି ପଡ଼ି କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦେଲା। ମୋହରି ରାବ ଭାବି ରାବଣୀ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ଭୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲେ। ଗର୍ଭଣା ଗାଈ ଗୁଡାକ ହମ୍ବାରଣୀ ଛାଡ଼ି ପ୍ରସବ କରିଗଲେ। ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ 97 ଦିନ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ এই বিশাল সাম্রাজ্য দেবগড়ের ମୋ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି
सेनापति रुद्र महारथी को के बा न जाने से सब करामती पथरे गोटे मंत्र अच्छे गोटे मंत्र तीनोटी अक्षरे गढ़ा ता नाम सब उन्नतिर मूल कारण जहारी बुकुरे अच्छी साहस यही संसार रे पाएगी जस साहसी जदि साहसी नहब सबुदिन डरकुला हो डरकुला षंढ बोली देखा जाउथिले बाघ परिपरा करुनथिले जीवनटा गोटे ओ डरकुला काठ बोली बंची रहिब ना मो देहरे रक्त बिंदु पहुंचा पर्यंत मु संग्राम करी महासंग्राम रुद्ररथी सेन ए देश शासन हाथ मुठारे मोहर रुद्ररथी सेन ए देश शासन हाथ मुठारे मोहर माता पिता गला दिन बसकु बही मोहर निजे गरीबी संसार बेल हो गलानी उछुर दे गरीबी संसार देवगढ़ उत्पत्ति मोहर पड़ी जौवन हो देवगढ़ उत्पत्ति मोहर पड़ी जौवन हो नहीं तेरी सुख नहीं पुत्र मुख केबे मु पारिबी चाहिए करी विचार नुआ भावना नुआ संसार दे करी विचार ना 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 मत किसी करने को हेब मुझे किसी न करी मोहरी राजा हेबार योजना विफल हो विफल अरे मुसला भूकी चली थी मो गुप्तचर लेखु आउ चंकु हे जाए आसुनी गायकी होरे लेखु अबे चंकु अबे कोठी अछो शीघ्र शीघ्र आस
ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ। ଏ ଲେଣ୍ଟୁର ପାଣିପାତ ହେନା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ କାହିଁକି ଏତେ ଚିତ୍କାର କରି ରଡୁଛନ୍ତି? ହଁ ଗୁରୁ, କଣ ହୋଇଛି ଗୁରୁ? ତମର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଆମେ ଥରହର। ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ହଁ। ଏ ଲେଣ୍ଟୁ ଆଉ ଚେଣ୍ଟୁ ପାଖରେ। ହଁ ଗୁରୁ, କଣ କଥା ଯେ ପ୍ରକାଶ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଚମ୍ପୁ ଆବେ ଲମ୍ପୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ବୋଲି ଅନେକ ଦିନରୁ ଭାବିଛି, ହେଲେ କହିପାରୁନଥିଲି। ଆମର ସାତ ପୁରୁଷ ହବ ଏଇ ଦେବଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକର ହୋଇ କୁକୁର ପରି ଜୀବ ହଲେଇ ଲାଙ୍ଗୁଡା ତାକି ଜୁଆରି ହେଇଛେ ଜୁଆରି। ହେଲେ ମୋର କେଇଟା ମୋ ବାପାର କେଇଟା ଭୁଲ ପାଇ এই রাজা বিক্রম সিং ମୋ ପିତାକୁ ଫାନ୍ସି ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା। ଆଉ ପରେ ଗୁରୁ, ଆଉ ମୋ ମାତା ସହି ନ ପାରି ନିଜେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଏମିତି କଥା। ଏ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ ଆମକୁ ଆଉ ଶୁଣାଏନି ଗୁରୁ। ଗୁରୁ, ଆମକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆକୁ ଏଇ ହୃଦୟରେ ରଖିଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟଟା ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଲେମ୍ପୁ ଆଉ ଚେଣ୍ଟୁ ବୋଲେ ନ ପାରିଲେ ଫୁଲ କୌଶଳେ ନହେଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କୁଠି ବଦଳରେ ଏଇ ଦେବଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜା ବିକ୍ରମ ସିଂ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ, ତମ କଥା ଶୁଣି ଆମର ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଗୁରୁ। ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଆଉ କୁହରା ଗୁରୁ। ଗୁରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କର ନାହିଁ। ଏ ଲେକ୍ଚୁ ଚେଣ୍ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଚେଣ୍ଟୁ ଆରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିକ୍ରମ ସିଂଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ